ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹੈ। ਖਾਨਾ काबा रब ने बनवाना सी। अल्लाह कहा इब्राहिम जी मालिक, फरमाया मैं अपना घर बनवाना है, मैं अपना घर बनवाना है ते मैं चाहना मेरा घर तू बनावे क्योंकि तू मेरा यार है। अच्छा यार हुण तुहानूं गल एक थोड़ी जी समझावां, है तो तुसीं समझदार हो। मैं जो घर बनवाना होवे ते ठेकेदार लभांगा वो जिहड़ा ईमानदार होवे ते नाल उत्ते कोई उहदी रखवाली करन वास्ते। अगर मैनू नहीं पता क्योंकि मैं नाकस हाँ, अपनी गल कर रहा बशरीयत के रूप में, ते मैं अपने कोई यार सज्जन नूं बेली नूं को आखांगा कोई कुंज दा लब्बां जिहड़ा ठेकेदार नाल भी गल करे ते काम दा ध्यान भी रखे ते चेक भी करे, ते यार नाल गल करांगा ते जिहड़ा मैनू ही दा मारे ओनू तो नहीं मैं रखना। मैं बशरीयत दे लबादे विच हां ते मैं नाकस हां, खसारे विच हां, घाटे विच हां, ते फिर भी मेरा ध्यान है कि मैं ऐसे यार कोलों एक काम अपना करवावां जिहड़ा मैनू कोई दाशा ना लाए। चंगा यार लभांगा, ईमानदार ते ईमानदार ठेकेदार लभांगा ते फिर काम करवावांगा। ये मेरा है ते रब ने बनवाना पाक घर अपना। साडे घर भी पलीत, असी भी पलीत, ते रब आप भी पाक। समझ ही नहीं तुसी सारे, रब आप भी पाक ते उन्हें जिहड़ा घर बनवाना है वो घर भी पाक, ते बंदा भी ते ओही लभ्या है जिहड़ा बंदा भी पाक है। हज़रात उन्हें आख्या इब्राहिम मैं तेरे को अपना घर बनवाना है ते मैं तेनू अपना यार आखिया है, खलील आखिया है। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला। मैं कुरान पढ़िया है, तुसी बंदे जरा लुत्फ लवो, नजारा लवो। इस मस्जिद नूं तुसां बना लिया है, इत्थे कुरान ही पढ़ाया जाना है। थोड़ा जनाब वॉल्यूम नीचे ले आओ, विच बंदे बैठे ने, गूंज खत्म होवे, मेरी गल दी इन्हां नूं समझ लगे। साउंड थोड़ा चंगा, अल्लाह बरकत दे। हज़रात तवज्जो दिया आ जाई, अल्लाह दे घर विच कुरान ही पढ़ाया जाना है। हाफिज साहब कुरान पढ़ाणगे, बच्चे पढ़णगे, बुजुर्ग पढ़णगे, जवान पढ़णगे, ये बहार कायम हो जाएगी। सुनो मेरे को कुरान, अल्लाह का कुरान ऐलान कर रही है वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला। अल्लाह ने इब्राहिम नू अपना यार आखिया है, खलील आखिया, दोस्त आखिया है। इहदी तफसीर विच जावां बड़ा तवील मौजू हो जाना है। अल्लाह के इब्राहिम मैं अपना घर बनवाना है खाना काबा, ते मेरा घर तैयार करो। पुत्र इस्माइल नू लैन चले गए। पुत्र रहा, रब ने एक ठेका दिता नेकी दा। कादा ठेका है? सारे नहीं बोले कादा ठेका है? नेकी दा। ते दोवें रल के परवान चढ़ाइए। अब्बा जी की करना है? ओदा घर बनाना है। तू मैनू गारा भी दे, पत्थर भी लिया के दे, ते मैं अल्लाह दा घर तमीर करना। आप राजा वाला काम शुरू कर दिता, ते पुत्र नू मजदूरी वाले। हज़रात सारे प्रोग्राम दस दिते कि तू गारा बना के देना, पत्थर लिया के देने ने। इस्माइल पत्थर लिया के जोड़ दिते, गारा बना के दिता, ते जनाबे इब्राहिम रद्दे लगा रहे ने। लांदियां लांदियां जनाबे हज़रत इब्राहिम दी अखां विच आंसू आ गए, रोन लग पे। ते जनाबे इस्माइल दी अखां विच भी आंसू आ गए, ते आंदे ने बाबा जी रोण दी वजह की है, रो क्यों रहे हो? अब्बा जी मैं गारा भी लिया के दे रही हां, मैं पत्थर लिया के दे रही हां। अब्बा जी दसो रोण दी वजह की है? ए पुत्रा ए गमी दी आंसू नहीं, ए ते खुशी दी आंसू ने। मैं अल्लाह दा शुक्र पिया अदा करना जिन्हें अपना घर बनाने दी ड्यूटी इब्राहिम ते इस्माइल दे जिम्मे ला छड़ी है। ये ड्यूटियां घर बनवांदे कौन लांदा है? अपना घर बनवाना है ना, ते ड्यूटी भी तो ने आप ही लानी है। जिन्ना जिन्ना बनाया है
ड्यूटी किने लाई सी? अल्लाह ने। लखां वाले दी भी ड्यूटी अल्लाह दे जिम्मे ते 1 2 4 10 20 50 100 रुपया देने वाले दी ड्यूटी भी अल्लाह वालों है। हज़रात तवज्जो दिया जाए, अल्लाह बंदा चुन लैंदा है, पसंद करदा है। ते सिर्फ इन्नी गल नहीं, जे मैं मुहब्बत दी तफसीर विच जावां, रब जिहदे कोलों घर बनवांदा है ओहदे नाल पहलां यारी लांदा है। समझे ही नहीं तुसी सारे। मैं मार्फत दियां गल्लां विच उतर गया, तसव्वुफ दे मैदान विच उतर गया। रब जिहदे कोलों घर बनवांदा है ओहदे नाल पहलां यारी लांदा है ते यारी ला के फेर आंदा है चल मेरा घर बना, मेरा घर बना। अल्लाह फिर उन्हां कोलों घर बनवांदा है। हुण जनाब इब्राहीम आंदे ने मैं अल्लाह दा घर बना रहा। ए पुत्रा ये जड़े मेरे आंसू निकले ने ये गमी दे आंसू नहीं, खुशी दे आंसू ने। अल्लाह दा शुक्र है जिन्हें अपना घर बनाने दी ड्यूटी साडे जिम्मे ला छड़ी है। अच्छा तमीर हो रहा खाना काबा शरीफ, जेड़े बह के रद्दे लगने सन लग गए, खलो के लगने सन लग गए। तो जनाब इब्राहीम पता कहते हैं पुत्र हुण गो दा समान चाहिए ते अब्बा जी कित्थों लियाना है? पुत्रा लियाना कित्थों में? जिहदे नाल ठेका कीता है ओहदे कोलों लैना है, ओहदे कोलों मंगने आ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आखिया अल्लाह गो दा समान चाहिए। अल्लाह ने जन्नत दा पत्थर घलिया, फरमाया जबरील ए पत्थर मेरे इब्राहीम नूं दे आ, मेरे इब्राहीम नूं दे आ पत्थर। ते इब्राहीम नूं जाके कह ए पत्थर ते खलो के मेरा घर बनाओ, तुहानू चुक के रखण दी लोड़ नहीं पैनी ते थल्ले टायर शहर लाने दी भी लोड़ नहीं पैनी, क्योंकि टायरां दा जमाना ही नहीं है। ए मेरे खलील बस पत्थर तुहाडे कोल आ गया है। जिमें जिमें काबे दी दीवार बनाई जाओगे साडा पत्थर भी तुहानू अगे टोरी जाएगा, पत्थर भी चली जाएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह दा घर बना रहे ने। जिमें जिमें दीवारां दी चनाई अगे जा रही है उवें उवें पत्थर भी अगे जा रही है। जिमें जिमें चनाई उच्ची पई होंदी है उवें उवें पत्थर भी आपे ही उच्चा पिया होंदा है। अच्छा जो सारियां दीवारां मुकम्मल हो गई ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम थल्ले उतरे ते आंदे ने बेटा हुण इहदा लेंटर पाना है। अब्बा जी लेंटर कादा पाना है? पुत्रा खजूरां दे खग्गियां दा, खजूरां दे खग्गियां दा। अब्बा जी कित्थों लैणे ने? पुत्रा सारा खजूरां दा इलाका है, लभ लैने आ, किसे बाग विचों खग्गे मिल जान ते लिया के लेंटर पाने आ। इस्माइल इब्राहीम चल पे ने, एक मुकाम तो खग्गे मिल पे, गलबात हो गई, मिल पे अल्लाह दी रात लान वास्ते, घर लान वास्ते। हजरत इब्राहीम ने आख्या इस्माइल पुत्र खग्गे मिल गए ने। अब्बा जी ठीक है हुण खड़ने किंज ने? ए पुत्रा असां किदा लेंटर पाना है? अब्बा जी बैतुल्ला दा। अब्बा जी बैतुल्ला दा। ए पुत्रा असी किदा घर बना रहे हैं? अब्बा जी अल्लाह ताला दा। ए पुत्रा फिर की चाहना है? अब्बा जी खग्गे बहुत ज्यादा ने, ए दसो किन्नू बुला के लिया ये चुक के लह जावे? पुत्रा किसे नू नहीं लियाना, कुछ खग्गे तू चुक ले, कुछ खग्गे मैं चुक लेना, क्योंकि असां अल्लाह दे घर दा लेंटर पाना है। अच्छा ए जिन्ने बुजुर्ग बैठे ना चिट्टियां दाड़ियां वाले, इन्हां नूं पुछो कि 40-50 साल पहला जो मसीतां बनांदे सो ते ओ बाले छतीर लियाने हुंदे सन ना जिथों भी चुक के, ते कई विच मुंडे कहिंदे सन ना रेड़ा करा लो, ते बाबे पता क्या ओ छाडो रेड़े वाले नूं एवें 100 देना असां रब दे घर दा लेंटर पाना है। 1-2 छतीर 20 बाले ने, 2 फेरे लग जाणगे, 3 लग जाणगे, चल 2 अज ला लांगे, 2 कल ला लांगे। वेख ते सही ना घर किदा है? घर किदा है? हज़रात तवज्जो दिया जे। हज़रत इब्राहीम हुण तुसीं जरा दस्सिया जे ए
مسجد تساں بنائی ہے، اللہ تعالیٰ تہاڈی یہ نیکی قبول کرے، اجر دے پورے محلے تے رحمت اللہ فرمائے۔ تسی مسلمان ہو، کلمہ پڑھے ہے، شان تے تہاڈی بڑی ہے، پر نبی دے برابر تے نہیں نا کوئی بھی۔ نبی تے نبی ہویا تے غلام ہویا تے ہون غلام مسجد بناوے تے نبی دا فرمان ہے من بنا للہ مسجدن او فی الجنہ، اور نے اپنا گھر جنت وچ بنا لیا۔ جن نے مسجد بنائی ہے او جڑا مسجد غلام بناوے او دا گھر تے جنت وچ ہے، تے جنوں بنان والا پیغمبر آپ ہووے، بنان والا ہی پیغمبر ہوئے۔ ہونوں بڑیاں شانہ والے پیغمبر نے، صدقے جاواں جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے کھگے چکے نے، حضرت اسماعیل نے کھگے چکے نے، باپ دے بیٹا کھگے لے کے آ رہے نے۔ حضرات لوگ پہ ویندے نے رستے چ بڑیاں نے کیا ہوئے گا، اسی لے جانے ہاں، انہاں کیا ہونا نہ پچھے ہٹ جو، اساں رب دا کر آپ ہی تعمیر کرنا ہے، آپ ہی تیار کرنا ہے۔ ہون جناب ابراہیم و اسماعیل کھگے لے کے آئے، کعبے دے کول کھگے رکھ لینے، ابراہیم پتھر دے کھلو کے اتے دیواراں تے چڑھ گئے نے، اسماعیل ان تھلوں کھگے پہ پھڑان دینے، ابراہیم لینٹر پہ باندھ دینے۔ کیسا سما ہوئے گا، رب دا گھر تیار ہو رہی ہے، خانہ کعبہ تیار ہو رہی ہے، بیت اللہ تیار ہو رہی ہے، جنوں ویکھن واسطے اکھاں پیاں ترسدیاں نے۔ او صدرے بدرے دے مسلمانوں، سیال کوٹ دے باسیوں، رب دا گھر تعمیر ہو رہی ہے، جدو سارے کھگے لگ گئے نے، کھجوراں دے کھگیاں دا لینٹر پہ گیا ہے۔ ابراہیم رون لگ پے نے، روندے روندے تھلے اترے نے۔ پتر کہندا ہے ابا جی ہون کیوں رو رہے ہو؟ اے پترا اج نیکی مکمل ہو گئی ہے، رونا تاواں او دا شکر بھی ادا کرنا، اے آنسو خوشی دینے، اللہ تیرا شکر ہے تو نیکی دا ذمہ دیتا ہے، اسا تیرا سارا گھر اج تیار کر چھڑیا ہے۔ اللہ دا گھر تعمیر ہو گیا ہے، خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا ہے، بیت اللہ دی تیاری ہو گئی ہے، اللہ دے گھر دی تیاری ہو گئی ہے۔ حضرات توجہ چاہنا، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکۃ، حضرات مبارک گھر بن دے پیا، اے پیارا گھر بن گیا ہے، اے برکتاں والا گھر بن گیا ہے۔ ہن توجہ دیا جے، او جڑا دا دروازہ خانے کعبے دا، رب کہندا ہے اے دروازے دے وچ برکت ہے۔ او ملتزم اوتھے جانے نا تے دروازے نو پھڑ کے لوگی کھلوتے نے نا، میرا نبی آندا ہے تے سینہ لاؤ، کی لاؤ؟ سارے بولو کی لاؤ؟ سینہ۔ دروازہ اونچا ہے تے تھلے دیوار ہے، تے میرا نبی آندا ہے اینو سینہ لا کے تے دروازے نو ہاتھ پا کے تسی دعا منگو، تے میرا رب کہندا ہے آ جاؤ، اے میرے گھر دا بوئے، بس آ کے سینہ لانا تواڈا کام ہے، تے تواڈے اندر نو روشن کر دینا محمد خدا دا کام۔ حضرات توجہ ہوئے، او ملتزم والی جگہ ہاتھ انج اٹھے، کئیاں دے ایک ہاتھ پہ گیا، کئیاں دے دو پہ گئے نے، کئی پورے چمٹ گئے نے، کہ جدو بندہ نال لگ جاندہ ہے کہ پتہ کی آندہ ہے اللہ میں بیوی بچے بلادری قبیلہ یار سجن ساتھی یا اللہ میں سارے چھڑ آیا ہن میری توجہ کوئی بینک بیلنس وال نہیں مال وال نہیں دنیا وال نہیں اللہ اولاد وال نہیں اللہ میں تیرے گھر آ گیا اللہ تیرے گھر دا بووا پھڑ لیا ہے اللہ دے میں بووے نو ہاتھ لا لیا ہے اللہ تیرے نبی نے فرمایا نو سینہ لا لو اللہ سینہ میں لا چھڑیا روشن تو فرما دے انہوں پھڑ کے پھر دعا کرن دا حکم ہے بندہ مومن دعا کر رہی ہے کہ تیری باری گاہ میں دعا مانگتے ہیں مریض ہیں گناہ ہیں
شفا مانگتے ہیں سارے پڑھو تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں زور لا کے آنکھوں تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں مریض گناہ ہے شفا مانگتے ہیں نہیں مانگتے غم تجھ سے اکیلے ولی شہنشاہ انبیاء مانگتے ہیں آنکھوں ذرا دعا مانگ کے تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں اچھا پڑھو سارے جوان بولو بزرگ اپنی مرضی نال جوان میری اوے کتنی سونی مسجد ہے اوڈا سونا دے پڑھ چھڑو تیری بارگاہ میں مریض گناہ ہے شفا مانگ پھر پڑھو جڑے بندے موج پڑھ رہے ہو بے شک نہ پڑھو مینوں شرم ہوندی ہے ایسے بندیاں نو تقریر میں کرنا جڑے وچ 10-15 جی انج دے بیٹھے ہون موبائل اتے بولیا جاندا ہے اوے گالاں کڈن لگیاں محلے داراں نو بولیا جاندا ہے رشتہ داراں دی غیبت چغلی کرن لگیاں بولیا جاندا ہے تے انہاں گناہاں نو بخشان لگیاں اودوں زبان نو گنگ پے جائے تے زبان وڈ کے پھر گندے گٹر چ سٹ دیو اودی لوڑ نہیں زبان تے او قائم رہے جڑی اودی یاد وچ تر رہندی ہے تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں مریض گناہ ہے شفا ہے تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں مریض گناہ ہے شفا مانگتے ہیں نہیں مانگتے ہم تجھ سے اکیلے ولی شہنشاہ انبیاء مانگتے ہیں حضرات اپنا اپنا مزاج دعا دا تے دعایا دے کلمات وچ اوتھے میں جڑی دعا منگی تے دعایا کلمات وچ میرے آخری جملے کی سن او جملے بڑے خوبصورت میں جانا سارے او بھی رل کے پڑھ لئیے برکت ہو جائے کی پتہ میری تقریر دا ایک لفظ بھی رب قبول نہ کرے او دی مرضی ہے او بادشاہ مالک شہنشاہ مجمع وچوں کتاب بولیا قبول کر لے بیڑا ساریاں دا پار ہو جائے او کیڑے لفظ نے میں تے منگدا رہیا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے تسی بھی سارے اپنی طرف مانگ لو میں سو جاؤں کہتے کھلے آنکھ سلے کہ میں جدو سون لگا ادو یا مصطفیٰ پڑھدا ہوں تے جدو قبر چ اٹھاں ادو سلے علا کہندا ہوں کیسی پیاری دعا ہے ہن سمجھ آئی جے گل دی جنوں سمجھ آئیے صرف وہ میں نہ پڑھے میں سو جاؤں کھلے آنکھ سلے تے میں سو جاؤں کھلے آنکھ سلے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے
ہن سنو ذرا کائنات والےو، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا بیٹا اسماعیل، جی ابا جی، پترا تو مزدوراں والا کام کیتا ہے، میں راجاں والا کام کیتا ہے، ہن اللہ کو دی اجرت لے لئی ہے، اللہ کو معاوضہ لے لئی ہے۔ اے بابا اللہ کو اجرت کیویں لینی ہے، اللہ کو معاوضہ کیویں لینا ہے؟ اے پترا میں بھی کعبے دے کول، تو بھی کعبے دے کول، اے میرے بچے میں دعا منگنا ہاں، تو آمین کہہ چھڑنی ہے۔ اے ہونا تساں مسجد بنائیے، جڑے جڑے نمازی نے حصہ پایا اللہ سارے دا قبول کرے۔ میں بھائی قمر عباس صاحب نو کہنا یا انہوں دے بچیاں نو کہنا یا کسی نمازی نو کہنا، اے تساں سیلنگ اچھی کرائیے، جڑے بندے بھی کروائی اللہ قبول کرے، تو کلین اچھا پایا ہے، جنہیں بھی پویا اللہ، تساں ٹائل چنگی لوائیے، جنہیں بھی لوائی اللہ قبول کرے۔ وہ آکھے گا بس اے اللہ دی عطا سی، کی دی عطا سی؟ اللہ دی عطا سی، او دے گھر لگ گیا ہے، تسی دعا کرو اللہ قبول کر لے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ تسی دعا کرو اللہ قبول کر لے۔ ابراہیم علیہ السلام دی گل سنو، آندے نے پترا گھر میں تے تو رل کے بنایا ہے، اللہ کو اجرت لینی ہے، معاوضہ لینا ہے۔ ابا جی کیویں لینا ہے؟ پترا میں دعا منگنا، تو آمین کہنی ہے، میری دعا وچ اجرت ہے، تیری آمین وچ اجرت ہے۔ تے او دعا جڑی منگی نا، اللہ نے قرآن وچ دعا بیان فرمائی ہے۔ میں قرآن پڑھن لگا ذرا اونچی پڑھو سبحان اللہ۔ او دعا قرآن وچ رب بیان فرمائی ہے، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ میں تیرا شانہ والا گھر بنا دیتا ہے، ہن اینو آباد کرن واسطے، اور رسول کل جیدے نال کعبے دیاں رونقاں لگ جانیاں نے۔ اے میرے نبی واسطے اے دعا ہو رہی ہے کہ سونا محمد آوے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جدو پھر سرکار آئے، دسو میں نو کعبے نو رونق لگی ہے کہ نہیں لگی؟ کعبے دیاں بہاراں قائم ہوئیاں نے کہ نہیں ہوئیاں ہیں؟ تسی ہون ویکھ لو، 1400 سال ہو گئے نے، کرونا بھی پہ گیا پر کعبے وچ بندے طواف کرنے والے موجود رہے نے۔ اللہ کے کرونا بڑی وڈی سازش سی یہود و نصارہ دی، انہاں چاہیا سی کہ کعبۃ اللہ دیاں تے مسجد نبی دیاں رونقاں گھٹ ہو جان گیاں، انہاں کرونا مکایا ہے تے بندے جڑے نہیں سن جان جوگے تے جنہاں نو جان نہیں دیتا گیا، انہاں کہا چلو پھر اگے کلیاں کلیاں جانا سن، پوری فیملی لے کے چل رہے ہیں۔ ایڈا پچھلا رمضان گزریا نا، اس رمضان وچ 50 لاکھ تو زیادہ بندے نے مسجد نبوی وچ، 50 لاکھ تے ادھر مسجد حرم مکہ 50 لاکھ بندیاں نماز ادا کیتی ہے 27ویں شب میں، 50 ہی ادھر 50 ہی ادھر۔ یہود و نصارہ دیاں سازشاں ہمیشہ ناکام ہونیاں نے، رب دیاں تدبیراں کامیاب ہونیاں ہیں۔ خانہ کعبہ شریف بن گیا، آباد بھی ہوئے ہے، رونق بھی لگی ہے، اکھاں تواڈیاں بھی ترسیاں انہوں ویکھن نوں، اکھاں میریاں بھی ترسیاں، تے اے او خانہ کعبہ ہے دنیا والے ہو جڑا پوری دنیا دا مرکز بھی ہے تے جڑا بالکل روئے زمین دا درمیان بھی ہے، درمیان ہے بالکل۔ اور اے ہن جڑی روشنی ہے نا کعبے چ، میرے مصطفیٰ نے تبلیغ دا سلسلہ جاری کیتا، ہن تبلیغ کی ہے رب دا قرآن کی ہے، رب دا۔ ہن تساں مسجد بنا لئی ہے تے کی ایتھے ہونا ہے؟ ایتھے کوئی شادی حال کھلیا ہے؟ نہیں، ایک قرآن حال کھلیا ہے، تھوڑا جا ہور اونچا۔ ایک کوئی میرج حال کھلیا ہے؟ نہیں، او بھائی جان ایتھے جنہیں نکاح پڑھوانا ہے نا، انہیں قرآن تے فرمان نو مد نظر رکھ کے آنا ہے، انہیں ٹولاں تے باجیاں نہ نہیں ہونا، انہیں وضو نہ لاؤنا ہے، لو جی میں رب دے گھر آ گیا، کلمے بھی پڑھا دیو، قرآن بھی سمجھا دیا۔ یہ اللہ دا گھر ہے، ایتھے جنہیں ہونا انہیں ویاہ والے دن آ کے پہلا کہنا میں جانا ہے
मैरिज हाल च मैं पहला 2 नफल पढ़ के रब दा शुक्र ना अदा करके आवां है जिन्हें अगो मेरी नस्ल वास्ते एहतमाम फरमाया है। मैं पहला उहदा शुक्र ना अदा करा कि मैं मुस्तफा दी सुन्नत अदा करन चलिया आवां। ये अल्लाह दा घर है ते कुरान नमाज नमाज पढ़ी जानी है। क़याम क़याम मेरे रब नू बड़ा पसंद है। रकू मेरे रब नू बड़ा पसंद है ते सजदा भी मेरे रब नू बड़ा पसंद है। हजरात रब कहता है मैनू क़याम वाले बंदे बड़े पसंद ने, मैनू रकू वाले बंदे बड़े पसंद ने, मैनू सजदे वाले बंदे बड़े पसंद ने। लंबे क़याम लंबे रकू लंबे सजूद करन वाले वल्लज़ीना युबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह कहता है मैनू वो लोग बड़े पसंद ने जेड़े रातां नू जाके लंबे क़याम रकू सजूद कर देने ते मसाजिद दे अंदर लोग जनाबे वाला लंबे क़याम लंबे रकू लंबे सजूद विच मशगूल रहिंदे ने और मस्जिद अंदर कुरान पढ़ाया जाएगा। हुण सुनो जरा कुरान की पढ़ाया जाना है ओ यार दियां अदावां पढ़ाइयां जानियां ने, महबूब दियां शानां पढ़ाइयां जानियां ने, महबूब दियां गल्लां ओए महबूब दा चेहरा महबूब दी पेशानी महबूब दे रुखसार महबूब दियां जुल्फां महबूब दा चलना ए मक्के दियां गलियां च चलिया ओ भी कुरान विच, ए मदीने दियां गलियां च चलिया ओ भी कुरान विच। ओए यार ने जुल्फां खोलियां ओ भी कुरान विच जिक्र है। यार ने जुल्फां नू तेल लाया ओ भी कुरान विच जिक्र है। कुरान पढ़ाया जाना अगे भी मैं मदरसा खोले बच्चे पढ़ते हैं, मदरसे बच्चियां पढ़ दी मदरसे भी कुरान पढ़ाया जा रहा है। मस्जिद विच बच्चे हुण कुरान पढ़नगे ते एक कुरान जिहड़ा है जिथे पढ़िया जाए जिथों तक आवाज जाती है उथों तक रहमत रब दी नाज़िल होंदी है, उथों तक रब दी रहमत नाज़िल होंदी है। ते जे कोई हाफिज़ कुरान हो हाफिज़ कुरान ओ हाफिज़ कुरान किसी कब्रिस्तान दे विचों दी लंघ जाए रब 40 दिन अजाब नहीं करदा। किन्ने दिन 40 दिन ओ मुर्दियां दे कोलों लंघे 40 दिन दा अजाब खत्म है। ते जे गुनाहगारां दे कोलों लंघे उन्हां ते भी रब दी रहमत बरस जांदी है। कुछ बंदे जड़े ना वो आंदे ने सवाब नाप तोल के बयान करया करो, कदी सवाब भी नापिया तोलिया जाता है। ओ जालमा तेरे कोलों दी रहमत दी एक कणी नहीं तोली जानी, तेरे कोलों पूरा सवाब कित्थों तोलिया जाना है। वो तो बड़ियां रहमतां वाला बस मंगण दा वल होना चाहिए। वो आंदा झोली तुहाडी छोटी है मेरी ते रहमत ही बड़ी वसी है। तुहाडी झोली छोटी है मेरी रहमत बड़ी वसी है। ते मियां साहब ने रहमत की गल करदियां बड़ी प्यारी गल की थी। खड़ी दे ताजदार रूमी कश्मीर मियां मुहम्मद बख्श रहमा आप लिखते नहीं रहमत दा दरिया इलाही हर दम बगदा। लफ्ज़ तेरा तुसां पढ़ना है रहमत दा दरिया इलाही हर दम बगदा तेरा। मैं अपनी गल करनी है तुसां अपनी करनी है। जे एक कतरा ए बख्शे मैनू ते कम बन जांदा ही मेरा। अदल करे ते ओ थर थर कम्मल उच्चियां शाना वाले ओ फजल करे दे ओ फजल करे दे ओ फजल करे दे ए बख्शे जाम ए मैं वर्गे मुकाले। उच्चा कह दियो बस है मैं 5 तो 7 मिनट तुहाडे लेने ने
وہ آندا ہے بس تسی پکارو ایک دفعہ مینوں قرآن نہ پڑھ لو. ادھروں نہیں بندے بولے ہیں. ہاں ہاں سنو رب دا قرآن کی اعلان کر رہی ہے. اللہ فرماندا پہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی. حضرات توجہ دیا جائے. رب کہندا میرے محبوب نو میرے بندے جب آپ سے سوال کریں میرے متعلق تو انہاں نو کہو رب تواڈے بڑا ہی قریب ہے. رب تواڈے بڑا ہی قریب ہو دی عبادت کرو. اگے ہون توجہ ایک اور مقام دا قرآن پڑھا. اے مولا تو کنا کو قریب ہے. اللہ کہندا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میں ہر بندے دی شارک تو بھی زیادہ قریب ہاں. ہر بندے دی شارک تو زیادہ قریب ہاں. ہر بندے دی شارک تو زیادہ قریب ہاں. حضرات توجہ دیا جائے. پہلا آندا میں تواڈے بڑا قریب ہاں. پھر دوجے مقام تے آندا ہے ہر بندے دی شارک تو بڑا قریب ہاں. اللہ تو تے شہنشاہ ہے, تو تے مالک ہے, تو شارک دے قریب ہے. تے جنہ دا سانو کلمے پڑھن دا حکم دیتا ہی او یار تیرا کتھے وے. فرمایا النبی اولا بالمومنین. اوے لوگوں میں شارک تو قریب ہاں تے میرا یار جڑا ہے او مومناں دیاں جاناں دے بھی قریب ہے. میرا نبی مومناں دیاں جاناں دے بھی قریب ہے. اے جڑا تسی مسجد بنائی ہے اے رب دی رحمت نال بنائی ہے. حضور دے دیتے ہوئے ایمان دی وجہ نال بن گئی ہے. ایک قربت خدا دی وجہ تو بن گئی. حضرات اے مسجد بن گئی. گناہگار نیکوکار سب آ گئے. تسی سارے آ گئے, میں آ گیا. حضرات اے ہن جدوں لگنی نا قیامت تے اودوں پھر جڑا نظارہ ہونا ہے نا ادھر رب نے کہنا ہے میرے روے زمین دے ہمسائے ادھر کٹھے ہو جاؤ. ادھر باقی جڑے غلام ہونے نا اے میرے ال ویکھیا جے وجودہ تے کب کبھی تاری ہونی. دل تھر تھراندا ہونا ہے. ایک ایک دے چار چار نظر. او کیوں پسینے چھٹے ہونے نے پلے عمل کوئی نہیں. تے بھاجی تانبے دی زمین ہونی جے سوا نیزے تے سورج ہونا ہے. اگے پل سرات ہونا ہے جڑا وال نالوں بریک ہونا ہے تلوار نالوں تیز ہونا ہے. پسینے تے چھٹے ہونے نے. ایتھے پولیس پھڑ کے لے جے پسینے چھٹ جاندے نے جتھے پھڑے رب کی بنے گا. اس لیے چنگے عمل کر لو. عملاں نال ہی بہتری ہونی جے. عملاں تو بغیر اگے ٹوئی نہیں ہونی. جی میں مسجد بنائی جے نماز بھی پڑھے آ جے اینو آباد بھی کرے آ جے. اینو آباد کرو گے تے رب تواڈے کاروبار گھراں نوں اولاد نوں ساریاں پاسے اللہ برکتاں تے رحمتاں ہی فرماندا رہے گا. تے دل تھر تھراندے ہونے نے نظر کم دی وجوداں تے کب کبھی تاری ہونی ہے. تے غلاماں دی پتہ کی پوزیشن نفسا نفسی دا عالم ہونا ہے. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دل خوف سے ہر کلیجہ دخل جائے گا. کی ہوئے گا اوڑ کر کالی کملی وہ آ جہاں گے. اوڑ کر کالی کملی وہ آ جہاں گے. حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. تو جدو سرکار نے ہونا ہے نا اے میرے غلاماں نے سونے میرے تے کرم. حضور میرے تے کرم. حضور میرے تے کرم ہے. تے اعلیٰ حضرت نے اتنے بھی بڑے کمال دی کلی پا کے بیان فرمایا ہے. آپ لکھ دینے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے. گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے. حضور آ جان گے تو کی آکھن گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے. آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے. آیا ہوں میں
آیا ہوں سرکار کہیں گے سجدے میں ہوگا سر اور کھل جائیں گی زلفیں گنہگاروں کی بخش کے لیے فریاد کریں گے تے خدا دا جلال آبو تاب اتے ہونے حضور دا سر سجدے چھوڑے اللہ فرمائے گا سونیا سر سجدے چھو اٹھا دے سہی اللہ سر چکنا پر تیرا جلال آبو تاب اتے وے لوکاں دے وجوداں دے کب کبھی داری ہے اللہ کہے گا سونیا یہ قہر و غضب تیرے دشمن کے لیے ہے یہ قہر و غضب تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے 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 آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے بس قبر واسطے حشر واسطے نمازاں قرآن دی تلاوت دا نور زکاة دی ادائیگی دا نور غریب یتیم مسکین لوکاں دی خدمت دا نور ہمسائے نال اچھا سلوک کرن دا نور اے نال لے کے چلیا جے تاکہ قبر بھی آسان ہو جائے تے حشر بھی